की रिकॉर्डिंग भी है क्या वो? I will see. Ciudad is a city. I will send it to you. Ciudad is a city and Pueblo या is a small town. कह रहा है कि vivo en un pueblo muy pequeño. Speak after me. Vivo en un vivo pueblo in muy un pueblo pequeño. muy Muy pequeño. pequeño क्या होता है? Small, small. Now these are the adjectives which you are getting. These are the adjectives which you're getting and you have to speak up. Now speak up, please. vivo en un pueblo muy Muy, pequeño. muy pequeño. Speak up. Muy pequeño. Muy pequeño. Pequeño. Cercano a la montaña. Cercano. Cercano is near. Pen down, please. cercano is Is near. near. Okay. Exactamente. So, इसको आपको करना है. I live in a small town. Vivo en un pueblo which is very small, muy pequeño, which is near to the mountain. So, cercano a A la la montaña. montaña. Mountain. Yes, which is near to the mountain, donde hay un lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Very important. Now, donde? Donde is where? Pen down, please. Donde? Donde Donde is where? is? I. Have you done I? There is and there are. Yeah. I. There is and there are. So, I. Hmm. Donde I? Where there is un lago precioso. Lago होता है आपकी Precious. लेक. लाgo क्या होता है आपकी लेक. Lago is lake. And precioso is beautiful lake. Is it clear to you? Okay. मैं कह रहा हूँ कि where donde hay there un lago precioso, a beautiful lake. Is it clear to you? Okay. En donde es where again where en donde es habitual is very important. Is very important now. So repeat करो एक बार आप. Mi pueblo, mi Vivo pueblo. in Okay, this is my town. mi My pueblo, town. my town. Yes, My town. yes. So My town. vivo en un Ciudad. pueblo. Yes. Vivo en un pueblo muy pequeño, cercano a la montaña, Now what is donde this? hay Donde vivo, hay donde hay un lago pre- precioso, precioso, which is very beautiful lake. precioso, En en donde en donde is where donde where es habitual ver patos. Habitual whenever you use to with this, it's very common to see. Just like for example, in India we have lot of things which is very common to see. You say कि now for example आप बोलो कि Chandigarh is very beautiful city. It's very common. You will see lot of trees. Mhm. Common. So es habitual over here is is is. We have said conjugation. Donde es habitual. It is very common. Habitual. Where is to see. Where is my verb to see. You know where verb हमने करा yo veo. To ways. Elia the ways. Where is my verb to see. Patos. Patos होते हैं आपके ducks. Patos. ducks, yeah. Yes. Cisnes आता है आपके swans. You know swans. Cisnes. Nadando. Nadando आता है आपका swimming. Nadando. Nadando क्या आता है आपका? Pa- patos, you said ducks. Ducks. Swans. Cisnes. Swans. Cisnes, okay. Swans. And you know Okay. पक्षी होता है cisnes वहाँ पे. Hmm. Nadando is swimming. So what he's saying is Nadando is swimming. yes, donde hay un lago precioso, बहुत ही beautiful lake है, जहाँ पे it's very common to see. Now you say it is very common to see what to say in Spanish. En donde Spanish, es, en hay donde un es lago en precioso. donde es Habitual. habitual. Habitual Habitual. where. Abdul, it is very common to see now. What do you say? En donde es habitual where patos y En donde es cisnes habitual nadan. ver patos y cisnes nadando. Exactamente. Now speak Nadando. up. Vivo en un pueblo muy pequeño, cercano. Vivo en un pueblo muy pequeño, Mhm. cercano a la montaña, donde hay
un lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Exactly. Is it clear to you? Now you will say, es un lugar muy bonito. Lugar होता है place. Lugar. Lugar आपका होता है place. Lugar क्या होता है आपका place. आप बोलोगे it is a place muy bonito, very beautiful. Para pasear, pasear is to सैर करना, walk करना, pasear. Pasear is to walk. Walk. मतलब सैर वाला walk. Para pasear y disfrutar. Disfrutar is the verb to enjoy करना. Disfrutar, to The verb enjoy. enjoy करना. De la vida of the life. Vida is your life. Vida. En De el la vida campo. is Vida, de la vida of the life. Vida is your life. En el life. campo. Yes, life. Your life, jindagi, life, vida. Okay. En el campo. Campo is the countryside. In the country. Campo is In the camp, basically. In the countryside. countryside. Yeah. Okay. Now you will saying, es un lugar muy bonito. अगर आप चंडीगढ़ is very beautiful city. आप लोगों को very beautiful place है. Es un lugar muy bonito para pasear, to walk y disfrutar and enjoy de la vida en el campo, in the country, to enjoy the life, okay, in the countryside. Clear to you? Yeah. Now is saying Pero existen pequeñas, pero existen, but pero existen pequeñas now existen is my verb to exist. Existen, yeah. yes. Pero Exist, yeah. existen pequeñas are small incomodidades. Incomodidades क्या होता है? Inconvenience. Okay. Speak up. Incomodidades. Pequeñas is Small, little. okay. Pequeñas Incomodidades is your inconvenience. Al existir pocos servicios. Speak up. Al existir, speak after me. al existir pocos होता है small. servicios. Pocos क्या होता है? Little. Pocos. Services होता है little. To exist a little service. To exist a little service. वो क्या कह रहा है? Pero, but existent, they are existent, pequeñas, small, inconvenience, incomodidades, as there are few services. Al existir pocos servicios, as there are few services. Now, services come from maybe you're transporting something, right? एक बार इसको दोबारा पढ़ो, वो क्या कह रहा है? पढ़ो आप इसको दोबारा. दोबारा पढ़ता हूँ इसको. Mi pueblo, ciudad. Vivo en un pueblo muy pequeño, cercano a la montaña, donde hay un lago precioso, en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Es un lugar muy bonito para pasear y disfrutar de la vida en el campo. Pero existen pequeñas incomodidades el existir pocos servicios. Is it clear to you? Now, Yeah. the next we have is en el pueblo. En el pueblo solo hay una pequeña tienda क्या होता है आपकी grocery shop. tienda क्या होता है आपकी store, shops, small stores होती है ना. tienda क्या होता है दुकान. ultramarinos होता है आपका grocery. ultramarinos क्या होता है आपका grocery. Okay. आप कह रहे हो कि in the town, in the village, in el pueblo, solo, there is only solo. There is only one. Yes, solo. There is only una pequeña tienda de ultramarinos. Tienda. There is a small only. There is only a small grocery store. Is it clear to you?
Tienda is shop, dukan. shop. Yes, tienda is shop. Ultramarinos is a grocery. Okay. Ultramarinos grocery. Okay. Ultramarinos, now speak up. Ultra. En el pueblo Ultra. solo hay una pequeña tienda de ultramarinos. Okay. Donde venden, El pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos. Ultramarinos donde Yes. venden Now, yes. pro- So over here we have a verb vender. We have a verb vender. vender. Vender is my verb to sell. देखो एक मेरी verb है vender. Vender is my verb to sell करना. ये ध्यान रखना. Is my verb to sell. Okay. इसलिए यहाँ पे vender लग गया कि they sell the product. बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. देखो एलिया कॉन्जुगेशन है vender. क्लियर हो रहा है आपको? So वेंदेन यहाँ वेंदेन क्यों लगा? Because that's a conjugation of वेंदेन इसलिए लगा क्योंकि वहां पे plural. Eos, yes. Clear? Plural. So when there, what he's saying is en el pueblo Venden. en el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos donde venden, where they sell productos de primera necesidad. You know, basic needs. So necesidad is Basic your needs. necessities. क्या कह रहा है? The productos de primera, where they sell basic product of the necessities. जैसे आपका दाल चावल. Clear? वो क्या कह रहा है? En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos donde venden productos de primera necesidad. Is it clear to you? Necesidad primera necesidad. Yes, first necessity का जो सामान होता है basic necessity का product होता है. Basic necessities. Primera necesidad is basic necessities. Yes, productos de where they sell basic productos de primera necesidad is your basic product need. Clear? Yeah. Cuando es necesita? Cuando? Cuando is when? Cuando se necesita? When you need. Cuando se necesita? When you need. Ir al. Ir is my verb to go. Al médico. Médico is to doctor. समझ आ रहा है आपको? Médico is doctor. Yes. Al médico वो क्या कह रहा है? कि cuando se necesita, when you need ir al médico to go to the doctor. I there. I K is you have to. I K. Speak after me. I K. That you have to. There you have to. I K. Despalsarse. Speak up, please. Very important. Speak after me. I K. Despalsarse. Repeat after me. Despalsarse. Speak up, please. Despalsarse is to travel करना, जाना किसी के पास, movement करना. To move. Yes, despalsarse is to travel, move करना. Despalsarse. Okay ना? Cuando se necesita ir al médico, when you require to go to a doctor, I get have to despalsarse a otro pueblo. You have to travel to other village. Otro pueblo. Otro is other. Other pueblo. Okay. समझ आ रहा है आपको सारा Otro ये? pueblo. भाई वो कह रहा है कि you have when you need to go to doctor. क्या कह रहा है? Cuando se necesita ir al médico, hay que despalsarse a otro pueblo. You have to go to the other doctor. Más grande situado. Más grande. Grande is your मतलब larger. situado बहुत दूर है. Situado मतलब क्या है कि another larger town. Large like a huge distance. हाँ मतलब वो कह रहा है ग्रांडे सितुआदो 15 किलोमीटर मतलब that is larger town. वो बड़ा टाउन है वो. ग्रांडे सितुआदो larger location है. Located सितुआदो. It is largely located town which is 15 kilometer away. 15 kilometers. 15 kilometers. Yes, 15 kilometers. हाँ. Donde hay un centro médico, where there is a medical center.
Donde hay, where there is a centro médico, medical center. Is it clear to you? Yeah. तो क्या कह रहा है? एक सेकंड, इसको पढ़ो आप दोबारा, सारा दोबारा से पढ़ो आप इसको. हाँ, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, एक मिनट इसको. हाँ, that's right, एक सेकंड. Mi pueblo, ciudad. Vivo en un pueblo muy pequeño cercano a la montaña, donde hay un lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Es un lugar muy bonito para pasear y disfrutar de la vida en el campo. Pero existen pequeñas incomodidades al existir pocos servicios. En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos donde venden productos de primera necesidad. Cuando se necesita ir al médico hay que desplazarse हाँ, desplazarse a otro pueblo más grande situado a 15 a 15 kilómetros donde hay un centro médico. Yes. Donde hay un centro médico. It means where there is a medical center. Is it clear to you? Yeah. So these are theaters will help you definitely. अब जैसे वो क्या कह रहा है कि invierno क्या था आपका winters. Invierno is winters. Yes, en invierno. Speak after me. Invierno. En Okay. invierno. So En invierno yes. es In winters frecuente. is frequente. Speak of frequente. Frequente is very frequently. Que nieve आपका होता है snow. Okay. Snowfall. Nieve. Nieve आता आपका snow. Y haya dificultades, and there are difficulties. Y haya dificultades para viajar en el coche. Very good. Coche होता आपका car. वो क्या कह रहा है? In invierno, in the winter, it is very common. It's frequente que nieve, कि वहाँ पे snow होती है. And haya, that is there are dificultades, is there are difficulties para for to travel viajar, to travel in the car, en el coche, car. Is it clear to you? Yes. Pero los niños se ponen muy contentos porque a veces se libran de ir al colegio y juegan con la nieve en su lugar. Very important. Pero is what? Los niños, the children. So we have a poner. Have you done poner? What to put poner? Poner, yes. So, Poner. yes. Okay, let's say ponen. The children are. Let's say ponen muy contentos. क्या है कि children put themselves in a very happy situation. Contentos. Muy contentos क्या है कि very happy. Speak after me. Muy contentos. Muy contentos. Very happy. Very happy. ¿Por qué? Because. Porque, yes, because a veces होता है sometimes. You know, we use sometimes. Sometimes. Veces. Say yes. Say libran de ir. They are they are free to go, but they are avoid to go. They are say libran de ir. It means they avoid to going al colegio to school. Y juegan and they play. You know, we have done jugar work. Juegan con la nieve. They play with the snow en su lugar, in the place. Is it clear to you? Okay, I'll just say it again.
invierno, Uh-huh. in winters, Uh-huh. it is frecuente, Uh-huh. es frecuente que Nieve nieve y haya dificultades haya dificultades para para viajar viajar en el en coche, el coche, pero pero los los niños se ponen ponen muy contentos muy contentos. porque Ponen means what? muy is very happy, muy contentos. Ponen. Ponen, they put Barefoot, themselves in okay. very happy situation sometimes. Barefoot, okay. Se Okay. ponen muy contentos porque a veces se libran de ir Ir al al colegio, colegio y there is school, juegan con la nieve nieve en en su su lugar. lugar, and they play with Lugar means snow in his place. lugar is place. Yes. Yes, clear to you. Okay. No. Yeah, it's clear to me. Right now, what he's saying is no obstante. Speak up. No obstante. No No obstante. obstante is however. No obstante. ये you use करना है आपको. No obstante is however. Es un pueblo muy agradable. Okay, however, it is जो ये town है muy agradable. Agradable तो pleasant, pleasant. Agradable. Agradable क्या होता है? Means Okay, no present. obstante, yes, pleasant, pleasant. Pleasant. Okay. Yes, okay, no obstante, however, es un pueblo, this is a town muy agradable para vivir. It's a very pleasant town to live, para vivir. Vivir is my verb to live. Muy agradable, very pleasant town to live y disfrutar and enjoy de una vida and enjoy a life tranquila. Enjoy a calm life, tranquila, calm. Is it clear to you? Tranquila is calm. Yes, quiet life, calm, en un entorno precioso. That is beautiful, in a beautiful setting. Entorno, speak up please. Entorno, tranquila, en un entorno, repeat after me. Entorno precioso. Entorno precioso. Entorno आपको हम use करते हैं environment. Entorno. Okay, that's a very beautiful atmosphere, environment. Very good atmosphere. Yes, entorno. आपका होता है entorno is your environment. Precioso is beautiful. No obstante, es un pueblo muy agradable para vivir y disfrutar de una vida tranquila en un entorno precioso. Now, see, अब आप explain कर सकते हो अपने town को. इसका आपको see, इसको भी आप बोलो दोबारा से बोलो आप इसको सारा, क्योंकि now you will come to the vocabularies. अच्छा आपको क्या करना है डेली बेसिस पे, अब आप दुबई जा रहे हो जहां भी जा रहे हो, ये वीडियोस को देखना ही देखना है, बोलना इनके साथ. जो भी आपको सभी रिकॉर्डिंग आपके पास है, एक आधा रिकॉर्डिंग मिस हुआ होगा, राइट, लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आज का भी रिकॉर्डिंग आई विल शेयर विद यू, बट यू हैव टू स्पीक अप. जैसे vivo en un pueblo muy pequeño cercano a la montaña. समझ के करो आप, जिसका आप खुद बना पाओ. मैं रीड करता हूँ. सुनो. Vivo en un pueblo muy pequeño cercano. और समझ मुझे करना है कि आपको समझ आ रहा है सारा, वो कैप समझ आ रहा है, समझ करना है. वो a la montaña donde hay un lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Es un lugar muy bonito para pasear y disfrutar de la vida en el campo, pero existen pequeñas incomodidades al existir pocos servicios. En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos donde venden productos de primera necesidad. Cuando se necesita ir al médico, hay que
desplazarse a otro pueblo más grande situado a 15 kilómetros, donde hay un centro médico. En invierno es frecuente que nieve y haya dificultades para viajar en el coche, pero los niños se ponen muy contentos porque a veces se libran de ir al colegio y juegan con la nieve en su lugar. No obstante, es un pueblo muy agradable para vivir y disfrutar de una vida tranquila en un entorno precioso. दोबारा बोलो आप इसको दोबारा रिपीट करो Okay. Mi pueblo, ciudad. Vivo en un pueblo muy pequeño, cercano a la montaña, donde hay un lago precioso en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Es un lugar muy bonito para pasear y disfrutar de la vida en el campo, pero existen pequeñas incomodidades al existir pocos servicios. En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos ultramarinos donde venden productos de productos primera necesidad. Productos de primera necesidad. Cuando se necesita ir al médico, hay que desplazarse a otro pueblo más grande situado a 15 kilómetros, donde hay un centro médico. En invierno es frecuente que nieve y haya dificultades para, no 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 para en invierno es frecuente que nieve y haya y haya dificultades dificultades para dificultades dificultades, para dificultades viajar viajar en el coche, pero los niños se ponen muy contentos porque a veces se libran de ir al colegio y juegan con la nieve en su lugar. 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 No obstante, es un pueblo muy agradable para vivir y disfrutar de una vida tranquila en un entorno precioso. Now, what to say pleasant? Pleasant in Spanish. Tell me. Pleasant. Agradable. Agradable. What to say Agradable. enjoyment? What to say enjoyment in Spanish? Sorry? Enjoyment in Spanish. Enjoyment in the enjoyment. Enjoy. Disfrutar. Disfrutar. Yes. Disfrutar Agradable means is pleasant, decent. yeah. Disfrutar is Disfrutar is enjoy. So what is to say enjoy. environment? Environment is a precioso. Entorno precioso. Precioso is Entorno beautiful. Precioso is beautiful. Entorno is environment. Entorno is environment and Yeah. Precioso is beautiful. Clear to you? Clear? Yeah. Okay. Now, Yes. what to say? Grocery shop in Spanish. Sorry. Grocery shop in Spanish. Tienda is shop. Tienda de ultramarinos. Grocery shop. Grocery shop. Okay. Ultramarinos is grocery. Tienda is shop. What to say? Travel to. That is a via car. But if I will say travel to other city,
I have to go to other city. So how to explain? Take a sentence. I have to travel to other town. So I के Okay. desplazarse a otro pueblo. Hay que desplazarse Hmm. a otro pueblo. Hay que desplazarse a otro pueblo. आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है. What is the inconvenience in Spanish? What is the inconvenience in Spanish? Incomodidades. 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 Didades. Incomodidades. Yes. Comodidades. Okay. What to say little service in Spanish? Little service. Little service. Pocos Pocos is little. Pocos servicio. servicios. Okay. Yeah. थिएटर आपके पास हैं अभी तक जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये आपको ऐसे ऐसे वो कैब उठानी है. व्हाट टू से सेल विद एयर, व्हाट टू से पुट ऑन एयर. तो अब आपको क्या करना है, एक आपको टास्क दे रहा हूं मैं, एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है. अब आपको प्रोजेक्ट सबमिशन होगा. अब आपका यू हैव टू डिस्क्राइब योर सिटी. You have to describe Dubai. Maybe you have to Okay. describe the city, and you have to explain. You have to use these vocabularies and you have to explain. I have to describe Dubai, right? Yes. अब क्या करना है, थिंक ओवर. पहले इस वीडियो को देखना जो आपको शेयर करूंगा अभी. ठीक है. इसको देखना 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितनी बार भी आप देखोगे. उसके बाद एक अपना दुबई सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. अपना कोई भी सिटी जहाँ आप रहते हो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. ठीक है. ठीक है. ठीक है, राइट. डन हो गया. तो मैं आपसे अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अभी शेयर करूंगा जिससे कि आपको आप देख पाओ. ठीक है. ठीक है. राइट. और इसको आप देख के मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करो दुबई का या कोई भी सिटी को एक्सप्लेन करो. so that you will come to know सही so है. speak the sentences. क्लियर. परफेक्ट. ठीक है. मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. आप शेयर करो मुझसे. हाँ. और मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करो आप एक अपना. मैं देखता हूँ कि मैं क्या मिस्टेक्स हैं. क्लियर. ठीक है. और मुझे वो उसका. हेलो. हाँ हाँ बताओ बताओ. मैं अभी ईमेल भेज रहा हूँ. हाँ. ये सेशन अभी उसका. रिकॉर्डिंग है, फिर आप मेरे से फोन पे बात करो एक बार आप. ठीक है. ठीक है. ठीक है.